Welcome to historic Seventh-day Adventist Church of Revelation. Exploring deep biblical truths, uncovering prophecy, and strengthening our faith in the last days. Stay with us as we dive into today's powerful message. Every generation faces a defining question. Will God's people remain faithful to the truth once delivered, or gradually exchange it for something new? Throughout history, God's people have repeatedly drifted from the faith entrusted to them. Could the same thing have happened within Adventism? After the great disappointment of 1844, a small group of sincere Bible students searched the Scriptures with prayer and humility. They rejected tradition. They rejected popular creeds. Their only authority was the Bible. These people became known as the pioneers of the Adventist movement. One belief united nearly every leading pioneer. They rejected the traditional doctrine of the Trinity. Instead, they taught that the Father alone is the supreme God, and that Jesus Christ is literally the only begotten Son of God. And they believed that the Holy Spirit is the Spirit and presence of God and of Christ, rather than a separate being. Ellen G. White never encouraged God's people to build their faith upon human opinion. She consistently directed believers back to Scripture. Yet she also warned that a time would come when fundamental principle would be altered. Ellen White described a future movement that would introduce a new organization. She warned that books of a new order would be written. She warned that a system of intellectual philosophy would be introduced, and that the foundation upon which the movement had been built would be changed. During the lifetime of the pioneers, the official belief of the movement differed significantly from what later became the Church's doctrinal position. Over several decades, the understanding of God gradually changed. Statements of belief were revised. New theological language appeared. Eventually, the doctrine of the Trinity became an official fundamental belief, a sharp departure from the pioneers' original stance. If the pioneers held one understanding, and the modern church teaches another, which reflects the original faith? Can truth change, or does God call his people to return to the old paths? This documentary is not an invitation to attack individuals. It is an invitation to study, search the Scriptures, read the original pioneer writings, examine history for yourself, test every teaching by the Word of God. The greatest deception is not always an obvious falsehood. Sometimes it is a gradual departure from truths once cherished. The question is not what has become popular, but what God has revealed. Truth does not change because generations change. The invitation remains: ask for the old paths, where is the good way, and walk therein. Historic Seventh-day Adventist Church of Revelation, returning to the faith once delivered. Usa sa mga Kristohanon nga kinaiya, nga gituhuan sa kadaghanan nga Kristohanon, mao ang kinaiya sa usa ka hilom, silent attitude sa usa ka tao. Sa makadaghan si Kristo sa panahon sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan, sa panahon nga siya pagapangutan-on sa mga lideres sa iglesia. Ug mapadayag ni Kristo ang iyang rason. Kung nakita niya nga ang mga leaders dili mo tuo kaniya, sa makadaghan si Kristo nahimog maghilom na nini. Tungod kay wala na'y kapuslanan ang pagpadayon sa pagpasabot. Now, ang kaaway nasayod kaayo ni ini. No nakabalo ang kaaway ug unsa ang maayo nga Christian virtue ug kini gisakyan sa kaaway. Nahimo ni siya nga dili di ay tanang panahon kung ang Kristohanon nagdumili sa pagsulti. But pasabot gusto lang niya maghilom tungod kay iyang nasabtan nga ang paghilom usa ka kinaiya sa taong buutan. But dunay ginaingon that in order for bad men to triumph, let all good men keep silent. Subot na sabot, nga ang mga dautan ng mga tao nga mahimo silang madaugon, gikinahanglan ang katong nag-angkon nga mga matarong ubuotan
Di kinahanglan di magsaba. So sa kapanahonan ni Ezekiel, no, pinaagi sa prophet Ezekiel, ang pulong sa Dios nagasaysay. Nga kung kita di ay usa ka magbalantay o usa ka Kristohanon nga nakakita og mga kadautan nga mahitabo sa atong sosyedad o sa atong iglesia o sa sulod sa atong panimalay, apan kita wala nagbadlong, ang tao nga nagahimo niini kung siya mamatay, anilngon sa Dios ang iyang dugo dinhi kanato. Busa mga kaigsuonan, importante kayo nga masabtan kanus ata mo hilom ug kanus ata mo saba. No, si Isaiah, prophet Isaiah, nag-ingon siya, raise your voice like a trumpet. Ang iyang gigamit, trumpeta, dili, violin. Kaya nga naman, in order nga ang tao makamata, gikinahanglan nga kini magsaba. O sa panahon nga kini magsaba, madunggan sa tao nga naghimog sa laod. Ang iyang mga salaod, ug posible siya nga maginulsol, ug ang Dios mahigugmas pagdawat niini. So dili tanan nga sa atong paghilom kita nahimog Kristohanon. Kay daghan kaayo ang mga Kristohanon, mga kaisunan, nga nangamatay diha sa hilom. Tungod kay wala sila naglason, wala sila nagpunting og sala, ug wala sila nagbadlong og sala. So niining sa atong kapanahunan, gikinahanglan ang pagbadlong sama sa atong gobyerno, no? Ma-reflect nato pag-ayo ang ihimplo diin dunay mga tawo nga naghimog sa laod, ug dunay mga tawo nga nakakita, ug dunay mga tawo nga naghilomlang, ug duna po'y mga tawo nga nagbadlong. So niining nga punto, mga kaigsuonan po, gikinahanglan kaayo ang sakto nga salabutan tungod kay kung dili nato masabtan, dili ta mahimog katawhan sa Dios, tungod kay ang katawhan sa Dios nahigugma man sa pagbadlong sa kasalanan. So ang punto din mga kaigsuonan, nga dili tanan nga paghilom iya sa Dios. Kay ang pagbadlong usa ka saba kaayo nga pamaagi din ang tawo nga gibadlong dili ganahan og paminaw niini. Una nga ang pulong sa Dios pinaagi ni Isaiah. Nagasaysay gyud pag-ayo nga unsaon raise your voice like a trumpet. Gigamit niya ang trumpeta, dili siya violin, dili siya gitara o unsa pa lang light instrument in order to show my people their transgression. So sa ani nga punto atong nasayran nga dili tanan nga pag hilom-hilom nga matawag tag buutan ug dili pud tanan nga pagsaba-saba matawag pud tag mahigugmaon sa Dios. Kung dili atong masabtan kanus ata mo hilom ug kanus ata mo tingog in order for us to maintain the Christian virtues nga gi-consider o gidawat sa Dios nga usa ka Christian virtue sa atong kapanahonan. Thank you for watching. If this message blessed you, don't forget to like, share, and subscribe. Turn on notifications so you won't miss our next study. Want to learn more? Reach out to us in the comments or message us directly. Stay faithful, keep studying, and may God bless you always.